प्रश्न असा माझा 18 तारखेक भगवान परशुराम जन्मोत्सव म्हणून वास्को सेलिब्रेट जालो थंय गौतम खट्टर हाणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर हीन पातळीचेर जे रिमार्क केले ताजेर तुमच्यो भावना दुखले ना काय म्हणून बाजीराव ना ना तुमची भावना दुखली ना आनी एक स्वप्नेश शेल्लेकर जो सामाजीक कार्यकर्ता आसा ताजेर तुम्ही एक केस केल्ली भावना धार्मिक भावना ह्यो कश्यो भावना त्यो मातशें सांग पळोवया. Of course, my sentiments were hurt because I do believe in that religion also, and I have put a social media post with respect to that. Cases have been filed all over Goa in many places, and the FIR has been launched. As the Honorable CM has already given a statement with that, it has been done. तुमची भावना कशी दुखली ना काय म्हणता तुम्ही? Of course दुखली. Of course I have expressed my sentiments on social media. That is there, but why did not you complain to the police Because station? there have been other people who have complained. पण बीजेपीच्या सायडीच्यान एक सुद्धा कंप्लेंट फायल जाताना आमकां दिसूंक ना यार. बीजेपीची भावना दुखूना काय म्हणता कंप्लेन करपाक? Of course, it has been hurt. It has been hurt, and many of us have already given the statement. That MLAs also have given a statement. स्टेटमेंट तुम्ही कंप्लेन कित्याक केली ना? I complain. See, you can see one according to the judiciary, complaints FIR has been launched. Complaints also is going to be cross complaint to one exact case. So I don't feel there is any necessity to complain again and again when everyone has already filed complaints. So when different Swapnesh Shelkar's case, no one has complained about it. I immediately saw it and I went to the police station and I complained. Because माझी personal भावना दुखली तिथून. Because he has targeted the BJP कार्यकर्तास. And I am a BJP कार्यकर्ता. I felt humiliated, hence I went and I filed a complaint. With respect to Saint Francis Xavier, yes, I have put out a post. Please check the social media handles and then question. Okay. Thank you. If you said the post you got hurt. Yes. No, Daji was there on the stage. You were not hurt at that time. And why you did not file a complaint? Today's press conference. No, she said that. No, she spoke. Listen. She has already clarified. आम्ही सगळ्यांनी ते कंडेम केल्ले आसा. आमच्या ऑनरेबल सीएमान ताजेर FIR पासून फायल करपाक इमिडिएट इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. ताजेर FIR फायल जाल्ली आसा. ताजेर एक्शन एज पर लॉ कितें जातली ती घेतली. वी ऑल रिग्रेट व्हॉट हॅज हॅपन्ड, बट दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज नॉट अबाउट दॅट थिंग. Since you were there, when Father Bolmek said something, then रोकडे आणले एक्शन जाल्ले. Why is he still not arrested? He will be arrested. आमच्यो teams are looking out for him. They have gone to respective destinations. आणि खंयच्यान ताका कितें अरेस्ट करपाक जाय, कितें करपाक जाय ती आमकां आमच्या पुलिसांचेर विश्वास आसपाक जाय. आमचे पुलीस व्यवस्थित काम करतले आणि दिस थिंग विल एंड विथ अ पॉझिटिव्ह नोट म्हणटा तशें आई सांगता वेरेवर पॉसिबल आम्ही इमिडिएट एक्शन आम्ही FIR खातीर वेळ काडूना. आम्ही इमिडिएट FIR केल्ले आसा आणि आम्ही तुमकां खात्री दिता की वॉट एवर एक्शन हॅज टू बी टेकन एज पर लॉ विल बी डन. तुम्ही वुमन रिझर्वेशनाचे उलयताले, सो तो गौतम खट्टर आसा त्या स्टेजीर तुम्ही आशिल्ले त्याने थंय म्हणलें वुमन रिझर्वेशन जावना ते बरें जालें, कारण जी MP आसा ऑलरेडी बायलां ती महिलांच्या कितें अत्याचार जाता तेजेर उलयता रिझर्वेशनाचो कितें फायदो. हांगा सगळ्या गौतम खट्टराचेर उलोवपाक येवना. ताजे एंटी वुमन स्टँड ताजो आसा पळय, तुम्ही त्यात प्रश्न ताका विचारपाक. आमच्या सरकाराचो स्टँड एंटी वुमन न्ही, आमचो प्रो वुमन आशिल्लो आसा आणि त्या खातीरूच आम्ही सगळे महिला खातीर जितले गोष्टी करपाक जाय ते बिल हाडप हे म्हणजे इतले वर्सांनी कित्याक घेवन आशिल्ले, आतांच कित्याक आयना. सो आमकां वुमनाक रिझर्वेशन कित्या खातीर दिवपाक जाय, तांकां चड एम्पावरमेंट दिवपा खातीर आमचे हे बिल आशिल्ले जे बाकीच्या सगळ्यांनी डिफीट केले. बट दॅट इज अ डिफरंट थिंग. वी विल कीप ऑन फायटिंग विथ दिस रिझर्वेशन. Why couldn't just the women's reservation bill be put forward? Why was delimitation attached to the See, whatever is as per law is being done in the parliament. Whatever is being done is being vetted by the parliament. So the question of debating why this was not done, why this was not done. एंटी रिझर्वेशनात तुम्ही 2016च्या सेन्ससचा Why is it not being enforced? अकराचो करता. Why an amendment now?
The bill was already passed in 2023. Why was an amendment proposed now with the increase of डिले numbers? कित्याक केला काय Why can't त्यांना 5,000 2023 accommodate 33% women? See, Parliament works according to the rules and whatever is being done from time to time. And ताज्या प्रमाणे तांणी केल्ले आसा. I don't feel anything wrong has been done. And if it has been increased also, I think so. What is the problem with the opposition? I don't know. What is the Rajiv, one more thing. I just want to know one thing. Yeah, but no, I just want to ask you one thing because तू हा म्हणत तू आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो इतल्या फुड्यान आसतना इतली सेंटेन्सां तो म्हणून वयता आनी तुमी म्हणटा मागीर तुवें ताजें भाशण सारकें आयकलें जाल्यार ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग आमदार ने मुझे बंद किया क्या काय म्हणून वी इमिडिएटली ट्राय टू स्टॉप हिम But मागीर हे नॉट स्टॉप दॅट इज अ डिफरंट थिंग बट आम्ही आमच्या सायडींतल्यान एकदा सगळे जेन्ना स्टेजीर असतात तेन्ना एकदा झूक करून कितें वाडोवप नाल्यार स्टॉप करप नाल्यार कितेंय ताजो केओस करप इज नॉट एडवायजेबल त्या उपरांत तुमच्या मंत्र्यानच डायरेक्टली व इनडायरेक्टली मुटला त्याने कितें उलोवपाक येता तें ताका उलोवपाक येयलें म्हणून मंत्री आपल्याक डिफेंड करपाक कॅपेबल आसा यू कॅन प्लीज आस्क द क्वेश्चन तुम्ही संडे क्लेरिफिकेशन कित्याक दिवंक ना तुम्ही संडे क्लेरिफिकेशन कित्याक दिवंक ना किंवा संडे तुम्ही तुम्ही जेन्ना इशू वाडूंक लागला तेन्ना क्लेरिफिकेशन दिवपाक कॉन्फरन्सीक तुम्ही आयले ताच्या खातीर तुम्ही संडे तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुम्ही सांगता तितले आयकून वचपाक आमी येतात काय म्हणटा आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती एका विशिष्ट तुम्ही कितें इशू ना तुम्ही कितें इशू जाता तेजेर घेयना बाकीचे तुमचे जे विषय तुम्ही आशिल्ले न्हू तिका म्हणून विचारता न्हू तुका सांगले न्ही आम्ही आता वी हॅव ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग वॉट एव्हर इज हॅपन्ड व्हाय वी टॉक व्हॉट वी टॉक सगळे सांगले तुमची धार्मिक भावना कित्याक दुखवना? तुम्ही स्पोक्सपर्सन पार्टीचे म्हणून आम्ही तुमकां विचारता आम्ही सगळे कितें आसा ते आमचो स्टेटमेंटान पयलीं सांगिल्लें आसा वॉट एव्हर बेस्ट ह्या हातून जाता तितलें आमी करतात अँड वी वील सी दॅट असल्यो ज्यो इन्सिडंट जातात त्यो परतो रिपीट जावच्यो न्ही हाच्या खातीर आमी पुराय काळजी घेतात पूण ताजी हे first time काय न्हू. संडे First time काय न्हू. क्लेरिफिकेशन जेन्ना सॅटर्डे इन्सिडंट जाता संडे तुम्ही उगी रावतात मंडे जेन्ना इशू वाडपाक लागतात तेन्ना तुम्ही क्लेरिफिकेशन दितात पूण संडे तुमकां दिसोंक ना तेणी जे उलयला ते रॉंग उलयला कशें पूण मागीर संडे कित्याक क्लेरिफिकेशन आम्ही रातचे तेवढे प्रोग्राम केले सकाळी फुडें आमकां मे बी वी मिस्ड आउट ऑर समथिंग अक्षय तृतीया आशिल्ली त्या Can you understand the way he spoke? आमच्याकडे प्रेस येतकूच आम्ही इमिडिएटली आमकां जेन्ना विचारला प्रेसान तेन्ना आमी इमिडिएटली आमच्या प्रेसाक सांगिल्लें आसा वॉट एव्हर इज द फॅक्ट्स ऑफ दीस केस वॉट वी हॅव डन सरकार म्हणून आमी कितें करता तें सगळें सांगिल्लें कमेंट्स पास केल्याने तुमकां गव्हर्नमेंट जॉब ताची एकच मिनिट ताची स्टेट्स स्पॉन्सर जो श्री हरी आठवलेन ताणें तसोच स्टेटमेंट केलो हांगसर पणजे अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन जातलो बोलते